Halo sangga mana welcome to my mini vlog to tanto mama class lagi mau kamu ଯାଉଛି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଦୋକାନରେ ଗଲା ପରେ ଖାଇବା ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ମାସ ଦୋକାନ ପହଞ୍ଚାଇଛେ ଆଉ ଦୋକାନ ସଟ ପହଞ୍ଚେ ଏପଟା ଗଲେ ଏପଟ ସଟରେ ପହଞ୍ଚେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ ଆପଣ ଆସିବେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖାବା ଲଞ୍ଚ ବ୍ରେକ୍ରେ ଆଉ ଆମର ହେଇଯାଇଛି ଖାଇବା ଟାଇମ୍ ଆଉ ଏପଟେ ସବୁ ସଫା ସଫା ଚାଲିଥିଲା ଅଳିଆ ବଳିଆ କେତେ ଇଏ ପଡ଼ିଥିଲା ଏପଟେ ସବୁ ସଫା ସଫା ହେଲା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ମୁଁ ଖାଇବା ଆଣିଛି ଟିକେ ଭଜା तो चलो मैं घटे गला बेले देखा जाने बता तो मुहास चारी जैसे पूरा अंधार पसंद लाइट जाते कोई देखी जा कथा नुह तो एत डेरी है आज अंधार की डेरी गला बोला बास रास्ता सारा लाइट मारी किसी कोड़ी ना आसला आसी बाट तीन टा मशा गोटा मई बड़ स्कूल थी गोटे गोटे काम गछ आ गोटे एपटे आम जो पड़ा हो काम से तीन टा मशा आसला बस हाल मन पड़ा भय तो जहाँ बाले जी बासा ना तो एपट सेपट हो हौ तो चलो आम देखा नेक्स्ट ब्लॉग डेरी है नेक्स्ट ब्लॉग ब्लॉग को लाइक कमेंट शेयर करते चैनल को सब्सक्राइब करते जय जगन्नाथ।